الله أكبر الله أكبر الله أكبر أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। أشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने अपने सिलसिला बैत में आने वालों को जो नसीहत फरमाई, इनमें बुनियादी और अहम नसीहत यही है कि बैत करने के बाद अपने अंदर पाक तब्दीलियाँ पैदा करो, अपने खुदा से ताल्लुक़ जोड़ो, अपने अखलाक के मयार आला करने की कोशिश करो। आप अलैहिस्सलाम एक जगह फरमाते हैं कि वो जो इस सिलसिले में दाखिल होकर मेरे साथ ताल्लुक़ इरादत और मुरीदी का रखते हैं, इससे गरज़ ये है